quorum spook parlement को दोबारा फरलाम कर दिया है। DNA-leden और regeringsleden begrotingsbehandeling के दौरान हाजिर नहीं थे ऑफिशियल ड्रग एजेंडा के वजह से, लेकिन werkelijkheid में debatten को ब्लॉकेर करने के लिए। ब्रुन्सविक भी शिकायत कर रहा था सरकार के बारे में जो देर से आए थे। इसी तरह के प्राक्टिकन जो है लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं और पार्लियामेंटर प्रोसेस को भी अंतरिखल करते हैं। सिर्फ स्ट्रेंग सैंक्शंस अंत कर सकता है ये पॉलिटिकल खेल का। अगस्त के 18 तारीख से हम्फ्री डुंडास को फरफंग की गई है जो डायरेक्टर था डायरेक्टोरात volkscommunicatie का। दानिक van Varsseveld अब वहां पर गई है, लेकिन डुंडास अभी तक एक्टिव है एडवाइजर के रूप में विस प्रेसिडेंट का, और कहता है कि ये जो फैसला लिया गया है इसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा होने के बाद में। रुसलान कहते हैं कि ये जो बदलाव आए हैं रीक्सपर्सनल म्यूटाties को लेकर के ये gebruikelijk है machtwisseling के दौरान सूरीनाम में, खास करके posten, veiligheidsdiensten, staatsbedrijven और communicatie instanties के पास ये politiek gevoelig होते हैं। Minister André Misikaba दोबारा buitenlandse verpleegkundigen को inzet करना चाहते हैं। पहले सूरीनाम में लाए गए थे कुबानन और फिलिपाइनन को, और उसके साथ में स्ट्रक्चरल कुछ अपलॉसिंग नहीं हुआ है, जबकि तकोर्तन खास करके निकेरी में बहुत ज्यादा है। सूरीनाम से verpleegkundigen मसाल हॉलैंड और बेल्जियम के ओर जा रहे हैं। gezondheidsexpert जो है इनेस जानसन कहती है कि ये जो प्रॉब्लम है ये लाख लोनन और beperkte carrière mogelijkheden के वजह से है। buitenlandse krachten सिर्फ tijdelijke verlichting देते हैं, जबकि zorg sector को structureel verzwakt कर दिया गया है और ये afhankelijk है duurzame hervorming opleiding का और arbeidsvoorwaarden onvermijdelijk है herstel के लिए। मिनिस्टर एंड्रू बासारोन सूरीनाम 2.0 लांसेर किया है। ये एक विजन है जो gericht है duurzaamheid, onderwijs और sterke infrastructuur पर। वो चाहता है इकोनॉमी को और चौड़ा करना, landbouw, ecotourisme और ICT को स्टिमुलेट करने से कम afhankelijk रहेगा olie और gas का। ondernemerschap और samenwerking organisaties जैसे KKF और ASFA के साथ prioriteit रहेगा। भी वो इन्वेस्टर करेगा ट्रेनिंग और एजुकेशन में menselijk kapitaal को मजबूत करने के लिए। प्राइस beheersing के लिए एक ऐप आएगा जिसके साथ consumenten eenvoudig basisgoederen vergelijk कर सकते हैं, जिसके वजह से marktwerking और ट्रांसपेरेंसी बेहतर waarborg होगा। Surinaams Standaardenbureau SSB, CARICOM regionale standaard CRCP 10 के साथ में मिलकर के 2023 घरों को सूरीनाम में बेहतर तरीका से हिफाजत करना चाहते हैं natuurrampen से। duidelijke richtlijnen के साथ में बौ और onderhoud को लेकर के घरों का weerbaarheid और बढ़ सकते हैं। ये कदम बहुत जरूरी है क्योंकि जो इफेक्टन है klimaatverandering का ये नजदीक आ रहे हैं, ये सामने आ रहे हैं। जनता अपना विचार ये voorgestelde स्टैंडर्ड के बारे में सितंबर के 29 तारीख तक बतला सकते हैं, ये दे सकते हैं www.ssb.sr या तो ताल्लुकात कीजिए afdeling standards development के साथ। मिनिस्टर रामसरन ने कहा है कि नेशनल लीगर न सिर्फ veiligheid देते हैं लेकिन maatschappelijke diensten उनको भी लेफर करना चाहिए। कोरोनी में वो कोरोनी के जनता से बात किया है जो inzet है डिफेंसी का medische zorg, senioren और jongeren ondersteuning को लेकर के। साथ ही साथ कहा है जो toelagen और verouderde regelingen है militairen के लिए
یہ ہرزن کی جائے گی اور پہلا فربیترنگن 2026 میں سامنے آئے گا. ڈیفنسی اس کے علاوہ بھی سپاہی اور بوند کے ساتھ کام کر رہے ہیں فیلخیت اور دنس فرلیننگ کو اور مضبوط کرنے کے لیے. ارشاد فتح محمد NPS کا کہتا ہے کہ خرند اتخفت بغیر فورسیننگن نہیں ہونا چاہیے. خالی زمین جنتا کو پورا مدد نہیں کرتے ہیں. انفراسٹرکچر اور رن فورواردن بہت ضروری ہے. وہ چاہتا ہے ایک بلیٹ جس کے وجہ سے دھیان دیا جا سکتا ہے جو انکومن ہے اور جو سوشال سچویشن ہے اور اپسس جس میں ہو سکتا ہے سخت فنانشیرنگ یا تو فالکس ووننگن کے لیے. اسی طرح سے سرکار ہر ایک کو صحیح طریقہ سے مدد کر سکتا ہے ایک ٹکڑا زمین یا ایک گھر کے ساتھ میں اور جنتا کو سچ مچ مدد ملے گا اپنا وونوینسن کو ریالیسیر کرنے میں. پریزیڈنٹ سیمونز نے وعدہ کیا ہے ایکسٹرنگ بلیٹ کرپسی کے خلاف، لیکن ایک اہم ریزولوشن میں ایک غلطی کے وجہ سے سامنے آیا ہے کہ یہ کتنی لستخ ہے. میڈیا انتھل کیا ہے کہ ڈائریکٹر الخمین ساکر کو فرکیر انسخال کی گئی ہے. زیرو ٹالرنس یہ کرختخ کلنک ہوتے ہیں لیکن تبھی افیکٹو ہوگا جب انٹرن فوتن بھی کانسیکوینٹ ان پاک کی جائے گی. تب جو وعدہ کی گئی ہے وہ صحیح لگے گا اور جو بلیٹ ہے وہ ایک سمبولی سے سلوگن سے اور زیادہ مانا جائے گا. کانٹون ریختر نے uitspraak کیا ہے کورٹ geding میں جو بوند فن پرسونیل ان dienst van NV Havenbeheer ڈائریکسی NV Havenbeheer سورینامو کے خلاف کیا تھا. بوند نے فرض کیا تھا جو بنومنگ تھا ایک ایکسٹرنل کینڈیڈیٹ کا انڈر ڈائریکٹر کے پدوی پر اور مانگ کر رہا تھا پہلے ایک انٹرنل سولیسیٹیشن پروسیڈور کا جس کا فالو کیا جاتا جیسے فیصلہ ہوا ہے آرٹیکل 5.1 CAO میں. ریختر نے فرکلار کیا ہے بوند کو اختر نیت onafhankelijk کیونکہ یہ فنکسی مئی کے پہلی تاریخ سال 2025 سے انفل ہو گئے تھے. ریختر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ NV CAO کے خلاف حمل کیا ہے.